Veliki pozdrav bikovi, dobrodošli na svoju vikend prognozu, odnosno tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Ovo se odnosi na one koji su rođeni u znaku bika ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Kroz voćeri su dobrodošli, ali onda uloge neće biti mogu biti zamijenjene. I molim vas da uključite titlove koji će biti tako od ove objave kroz dan, dva regulirani. Ako se budete vraćali na video ili provjerite čisto radi jezika, pogotovo vi koji ste u Švabi itd., pa onda ne znate jezik, pa onda vas to ometa u napretku itd., znači ono samo uključite titlove. Nekad smo svi znali u nekom trenutku meksički ili ne znam španjolski i to nije slučajno. Koristimo dek od naše Dijane, više ga ne moram ni spominjati. Hvala Dijani na ovom fantastičnom deku. I to je više manje to. Ja sam lajkala komentare unazad 8 mjeseci, valjda vas nije prepao moj lajk ako je bilo i bikova među vama i to je to. Da vidimo tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Čarobnjak, kralj štapova, kralj pentakla. Još su kao rekli za vikend loše vrijeme, ono kiša, stojite doma. Kolo sreće, 6 pentakla, vitez mačeva, obješeni čovjek, vrag, 4 mača, kraljica kopa, 8 mačeva, vitez pentakla, karta sunca. Ne znam da li će vas streljati 3 energije ili jedna. Za nekog može biti onaj jedan jedini ili može biti raspršeno na 3 dijelova, ali nešto se počinje dešavati bikovi. Samo je riječ o tome da vi nekako niste raspoloženi. Znači, ukratko, sa kolom sreće i 6 pentakla, meni je to ono, aj zaobiđi me, dosta je bilo za ovu godinu, odustajem. I to je taj vrag koji predstavlja iskušenje i tu je to sunce koji žele nekakvu čistoću, jasnoću. I negdje u sredini svega toga ste vi sa 8 mačeva, ali s druge strane vitez pentakla i taj vitez pentakla vas je spreman pričekat. Ja mislim da taj vitez pentakla dolazi sa ovim kraljem pentakla i sa kolom sreće, međutim možda ga još kao ne raspoznate kao nekoga tko nije uobičajeni raspali klošar, nije uobičajeni reko pa poreko, nije uobičajeni kitonja, Napoleon Bonaparte i tako dalje. Međutim, vama se dešava tu nešto konkretno. Iako ja ne vidim da ćete vi sad kao tu zakucat neku kao konkretnu priču, ali idu vam konkretne energije u susret. Bik, opet bik, jarac, ovan lav, strijelac. Može biti bilo koji znak. U obzir dolaze čak i blizanci i lav. Što ti ljudi nude uopće? Osim što vam se pokušavaju približiti. Što ti ljudi nude? Papa, snaga, kako koji? Pet kopa, as kopa, morat ćete prepoznati, znači morat ćete, zato je ovdje to kolo sreće, znači morat ćete prepoznati, ovo mi je nekakav test, znači morat ćete prepoznati, meni se recimo desila sam ja, ne znam, pred neki dan instalirala onu aplikaciju koja broji korake i drugi dan odmah sam išla u šetnju i napravila sam 20.000 koraka naravno i na kraju dana su mi poslali čestitku kao čestitamo,
odlijepio si se sa kauča. Ja, da, kako ste me prepoznali. Ali negdje putem ste se vi odlijepili ili od očekivanja, ili od kauča, ili ste se odlijepili od inboxa. Znači, negdje putem ste se vi odlijepili, bikovi, i ovo će na dobro, ali dolazi test da li možete prepoznati koji šta nudi. Znači, super, nemate u inboxu, ali idemo te mi drugdje negdje pronaći, makar u realnom životu. I tu morate biti jako pametni. Znači, morate odmah prepoznati red flagove. Ono što je jako zanimljivo, ovdje se nije pojavila Empress, kao da više ne tražite nešto ozbiljno, i nije se pojavila visoka svećenica, gdje vam je znači intuicija. Da li ćete se osloniti isključivo znači na stečenu školu ili u kojem smjeru to ide? Uglavnom, dolaze vremena odlučivanja i dolaze vremena energije. Ok, da vidimo konačni ishod, ali jedan će biti uporan. Znači, od njih troje, jedan je jako uporan. Dečko štapova. Šest mačeva. 5 štapova. Nemojte banalizirati nečiji trud i nemojte banalizirati nečiji napor. Ja sad ne kažem da vi trebate prvom štakoru u nizu dati šansu, ali to se recimo često desi ženama koje već su ispredne, koje su već oguglale i onda one više nijednoj normalnoj poštenoj ponudi ne vjeruju. Oni traže nešto opipljivo. Oni traže nekakav začin. One sad traže nešto i ništa im nije dovoljno dobro. Znači, ne znam, netko ih izvede na kolače i sok, ona to ne cijeni, njoj je to bez veze. A na kraju više nije ponudio niti kolač, niti sok, niti ništa je ponudio, ono, baš ništa. To se dešava i muškarcima koji uopće ne cijene, znači žene s druge strane. To su isto znači već ono potrošeni muškarci, oguglali i tako dalje. Ali dojam je kao da nećete prepoznati priliku. Znači sad ono čap, odmah afirmacija, prepoznajem priliku. U moj život ulazi situacija u kojoj ja prepoznajem dobar scenarij, dobru priliku. Znači, kao da bi se netko isključio, a baš sada ne treba biti isključen i nemamo čak ni hermita. Znači, kao da ga ono niste zakucali. Koji je savjet bikovima? Znači, ko će se odjaviti, ko će se javiti njih barem troje. Njih barem troje će se javiti. 3 štapa i toranj. Da li znate prepoznati vrijeme odluke? Da li znate prepoznati vrijeme akcije? I da li znate prepoznati vrijeme da se nešto usudite? I da li prepoznajete zamku, klopku? Besplatnog sira ima samo u mišolovci. Znači, ono, da li prepoznajete besplatan sir koji je u mišolovci? Ili prepoznajete neku priliku? Da li možete pričekati, znači, priliku ili volite čekati katastrofu? Znači, šta više volite? Ono, napravite nekakvu, reviziju svojeg ljubavnog života. Evo, 8. mjesec nam je još malo pa na izdisaju, dolazi 9. Šta smo napravili do sad? Znači, u kojem smjeru ovo ide? Još jedan savjet. Dečko kopa. Budite otvoreni prema tipkanju, ali pametnom tipkanju. Znači, budite otvoreni prema tipkanju. Lako ćete vi likvidirati osobu, ali budite otvoreni prema porukama koje vam stižu, prema tim nekakvim, znači, znakovima. Dečko kopa može biti stvarno ljubavna ponuda, pogotovo imamo asa kopa, jer imamo čarobnjaka, kralja pentakla, kralja štapova, viteza pentakla. Znači, ovo sad nije nešto posve uzaludno. Imamo čak i kraljicu kopa. Znači, ovo može biti nešto što se probija nalik na ljubav, ali vi to morate prepoznati.
to je to. Ok, hvala bikovi, pa pa.